समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करो ईश्वर दयारे आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। माथ्यू 5 पर्व 38 रु 48 एवं लूक 6 पर्व 27 रु 36 पद। यही वाक्य एवं जीवनर किछि अनुभूति उपरे आधारित आजिर ही कविता, जार शीर्षक हेउछि प्रेम बिना आउ किछि देबा पाई नाही। जगतरे थरे नजर बुलाई आनिली, स्थाने स्थाने समान विचार मु पाइली। पापीठार सन्थ आउ दरिद्रठु धनवान, मुखरे थिला समस्तंकर गोटे कथा समान। कर्म अनुसारे फल आउ जेसाकु तेसा, अटई एहा मानव जीवनर स्वाभिमान। जगतरे थरे नजर बुलाई आनिली, स्थाने स्थाने समान विचार मु पाइली। पापीठार सन्थ आउ दरिद्रठु बलवान, मुखरे थिला समस्तंकर गोटे कथा समान। कर्म अनुसारे फल आउ जेसाकु तेसा, अटई एहा मानव जीवनर स्वाभिमान। हेले हठात दिने सबु बदली गला, आउ विचार सबु विपरीत होला परि लागिला। जेबी सुनिबाकु पाइली एक नुआ विचार संगे भिन्न एक आह्वान। ए कोण जहा अति आश्चर्य पुणी कानकु लागे नाही सरल आउ समान। सारा दुनिया को गोटे पाखकु एड़ाई कही जाउछन्ति भिन्न आउ आश्चर्यर कथामान। वास्तवता को बुझिबा पाई सांगरे समय तांकर बिताइबाकु लागिली। पढ़िली आउ पढ़ी चलिली, पवित्र शास्त्र को निजर संगी बनाई नेली। वास्तवता को बुझिबा पाई सांगरे समय तांकर बिताइबाकु लागिली। पढ़िली आउ पढ़ी चलिली, पवित्र शास्त्र को निजर संगी बनाई नेली। बुझी मु पारिली सारा दुनिया ठारू भिन्न आउ नियारा। उपदेश सबु जगत परी बिल्कुल भी नुहे आबारा। हेले कहीदेले कौन खाली चली जाउछि, एठी कहिबा आगरु निजे करी देखाइबाकु पड़ुछि। हेले कहीदेले कौन खाली चली जाउछि, एठी कहिबा आगरु निजे करी देखाइबाकु पड़ुछि। कहिबा आगरु करिबा भल उक्ति को मनरे जप करुथाई, बाइबल बाणी सत्य ना अक्षरे केवल सीमित, संधाने एहार बाहरी गली। संधानर यात्रारे व्यक्तिंक मध्यरे जणे व्यक्तिंकु मु पाइली। संधानर यात्रारे व्यक्तिंक मध्यरे जणे व्यक्तिंकु मु पाइली। जीवन स्वभाव आउ अनुशासन कथा ठारू बळी सबु लागे भारी उत्तम। कहिबा आगर निजे से करी देखाइछन्ति, प्रेम बिना आउ किछि देबाकु जानि ही नाहंती। कहिबा आगर निजे से करी देखाइछन्ति, प्रेम बिना आउ किछि देबाकु जानि ही नाहंती। कहन्ति से दुष्टर प्रतिरोध कर नाही, चक्षु परिवर्ते चक्षु आउ दंत परिवर्ते दंत बोली प्रतिशोध निय नाही। तुमे माने शुणिथिल निज लोकंकु प्रेम कर आउ शत्रु को भलरे घृणा कर। तुमे माने शुणिथिल निज लोकंकु प्रेम कर आउ शत्रु को भलरे घृणा कर। हेले कहुछि मु तुमको, शत्रु मानंकु प्रेम कर, जो माने तुमको घृणा करंती सेमानंकर मंगल कर। अभिशाप दियंती जेउ माने, बदलरे फेराओ आशीर्वाद तुमे। ताड़ना करी कष्ट आघात देबे जेउ माने, प्रार्थना कर सेमानंक पाए तुमे। आहे ईश्वर मो दुख अनुसारे दुख दियो बोली नुहे, सेमाने किछि जानि नाहंती, दया बही क्षमा दियो तांकु तुमे। तुमको अपमान करंती जेउ माने, तुमको अपमान करंती जेउ माने, थट्टा परिहास संगे निंदा बांटंती कोणे कोणे। तुमको अपमान करंती जेउ माने, थट्टा परिहास संगे निंदा बांटंती कोणे कोणे। बदलरे फेराओ प्रेम आउ आशीष दियो सेमानंक नामे। ख्रीष्टंक नामरे नामित होई जीवन बदलाई छपरा तुमे। अधार्मिकरु धार्मिकर आख्या पाई सारी अछ जीसु नामे। तेबे मंगल करिबा लोक को मंगल आउ प्रेम देखाइबा लोक को प्रेम तुमे किपरि देई पार, एपरि करी अनुग्रह तुमे केबे पाई न पार। एहा तो पापी मानंक कर्म, अविश्वासी विजाति आउ जगत लोकंकर नियम। एहा तो पापी मानंकर कर्म, अविश्वासी विजाति आउ जगत लोकंकर नियम। नेबी मोहि प्रतिशोध, देवी ताकु कर्म अनुसारे जवाब। जे जाए देई नाई प्रतिफल, शांत हेब नाही मोर स्वभाव। नेबी मुहि प्रतिशोध, देवी ताकु कर्म अनुसारे जवाब। जे जाए देई नाही प्रतिफल, शांत हेब नाही मोर स्वभाव।
ଏହି ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁଇ ତୁମର, ଏହା ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶୟତାନର। ଏହି ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁଇ ତୁମର, ଏହା ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶୟତାନର। ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ଦେବା ଶିଖାଇଲା। ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ଦେବା ଶିଖାଇଲା। ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ମୁଁ ରଖିଛି। ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ମୁହିଁ କରି ବସିଛି। ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ମୁଁ ରଖିଛି। ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁହିଁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଛି। ଖାଲି ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଅଣଓସାରିଆ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲିବା ଲଗଇ ଭାରି କଷ୍ଟ। ବା ବତାସ ପରି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଲାଗେ, ଜୀବନ ହେବ କି ମୋର ନଷ୍ଟ। ଏହି ଅଣଓସାରିଆ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲିବା ଲାଗଇ ଭାରି କଷ୍ଟ। ବା ବତାସ ପରି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଲାଗେ, ଜୀବନ ହେବ କି ମୋର ନଷ୍ଟ। ଦୁଃଖକୁ ସହି କୃଷକୁ ବହି ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ଏବେ ଅଶେଷ। ବଳ ଭରି ସାହସ ଦେବାକୁ ସାଥିରେ ଥିବା ଯାଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରି ମୁଁ ସାରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରି ମୁଁ ସାରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଅହଂଭାବ ଆଉ ମୁଁକୁ ମୋର କ୍ରୁଶରେ କେବେଠୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସବୁକୁ ସହିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲଜ୍ଜା ଅନେକ, ବଦଳେ ଫେରାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବହୁତ। ଯଦି କେବେ ଲାଗେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ, ପାଖେ ରହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝାନ୍ତି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି କେବେ ଲାଗେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ, ପାଖେ ରହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝାନ୍ତି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତୁମେ ପରା ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ, ପୁଣି ଶରୀରେ ହେଲଣି କେବେଠାରୁ ମୃତ। ତୁମେ ପରା ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ, ପୁଣି ଶରୀରେ ହେଲଣି କେବେଠାରୁ ମୃତ। ତାଙ୍କରି ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଦରିଆ ପାଲଟିଛି। ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଲୋକେ ତାଙ୍କରି ଛୋଟ ଦୀପଟିଏ ସାଜିଅଛି। ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ସବା ଶେଷରେ ଏକ ଛୋଟ ଫଳନ୍ତି ଶାଖା ବୋଲାଉଅଛି। ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ସବା ଶେଷରେ ଏକ ଛୋଟ ଫଳନ୍ତି ଶାଖା ବୋଲାଉଅଛି। ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଲାଠି ପଥର ବଦଳେ ମିଠା ଫଳ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ପାଇଛି। ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ଉତ୍ତମତା ଆଉ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଉଛି। ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ଉତ୍ତମତା ଆଉ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଉଛି। ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ବିନା ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣଇ ଦେଇ। ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ବିନା ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣଇ ଦେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।